نغزه بچه ها سوزه نغزه دخترها کسی که در غریبی هسته در مسافرت هسته خدا همتون را نگهدار شود آباد باشه بیای طرف های ما اینجا ما تشکیلی کرای سودیم بیای مرحمت و همتون سلام گرم جشون من خدا نگهبان همه چیز شما باشه. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот колокольчик, классный каналчик, смотри колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми вот этот